बाबू ए घरे के अछ बाबू 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 ए घरे के अछ बाबू समस्ते कहिले ए घरे मो मौसी विवाह करिछि से माने कोन मते मिछ कहिले ये तमे ମୁଁ ଜାଣିছিল ମୌସୁମୀ ପିଲାଟି ତୁ କେବେ ଭୁଲ କରିନଥିବୁ ପିଲାଟି ଦିନରୁ ଏଇ ହାତରେ ମୁଁ ତତେ ମଣିଷ କରିଛି ମୌସୁମୀ ତୁ ସେଦିନ ସତ କଥାଟା କହିଲୁ ନାହିଁ କାହିଁକି ସେମାନେ ମତେ କେତେ ମାରିଲେ ଥାନାରେ ଅଟକେଇକି ରଖିଲେ ଏମିତି ଗୋଟେ ଖାଇବାକୁ ଦେଲେନି ଲୋ ମୌସୁମୀ ଖାଇବାକୁ ଦେଲେନି ଆଉ ଏମିତି ବୁଲୁ ବୁଲୁ ବାବୁ ଜଣେ କହିଲେ ତୁ ଏଠି ବିବାହ କରିଛୁ ହ୍ୟାଲୋ ଏ ମୌସୁମୀ ତତେ ତତେ ସେଦିନ ଏତେ କରି କହିଥିଲି ବୋଲି ସେଇ ଅଭିମାନରେ ତୁ ମତେ କଥା କହିବୁ ନାହିଁ सत कहूँ मौसुमी तू मत कथा न कहले तोर ई भाईर छातीटा फाटी जीव मौसुमी से दिनर भूल पाई मु तो आगे कान धरुची बस उठू हाउची तुम मते क्षमा करी अपेक्षा कहवाक इच्छा नथिले भी कहवाक मु बाध्य होउछि लो मौसुमी मु 3 दिन हला किछि खाइनि लो मौसुमी मु 3 दिन हला किछि खाइनि ठीक अछि भाई तू गडे मते को खाइबाक दे तमे अपेक्षा करथा मु संगे संगे नै आछि जगतर नाथ जगन्नाथ तमको प्रभु कोटि प्रणाम मो मौसुमीटा घर भारी भलरे अच्छी खुशी रे अच्छी प्रभु मु तर शांति रे मरी पारिबी
ଏମିତି ଅପରିଷ୍କାର ଲୋକଟା ତୋ ଭାଇ ମୁଁ କହିବି ତୋ ପଦରେ ବଢୁଥିବା ପିଲା ହଉଛି ଏ ଲୋକର କଣ ହେଲା ନାଇଁ କଣ ହେଲା ଆବେ ତୁ ମତେ ନାଲି ଆଖି ଦେଖଉଛୁ ଆଖି ତତେ ମୁଁ ମରୁ ମାରି এইটাକୁ ହାତରେ ନୁହଁ এইଟାକୁ ମୁଁ ଛୋଟାରେ ତମେ ତ ଜୋତାରେ ବୁଝିବ ତମର ଏତେ ସାହସ ତମେ ଏମିତି ଜୋତାରେ ବୁଝିବ ନା ମୁଁ ହଉଛି ଏ ଘରର ବୋହୂ No ବାପା ତୁମେ ଭୁଲ କହୁଛ ଆଉ ପ୍ରତ୍ୟେକ କଥାକୁ ତ ମାନିବା ଆମେ ବାଧ୍ୟ ନୁହେଁ କାରଣ ଏଇଟା ଘର କୋଉ ବେଶ୍ୟାଳୟ ନୁହେଁ କି ଅନାଥାଶ୍ରମ ନୁହେଁ ଯୋଉ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଯେକୌଣସି ଅବସ୍ଥାରେ ଏଠି ଆସିଲେ ଆମେ ତ ଘୋର ସ୍ୱୀକୃତି ଦେବୁ ଦେଖ ମୁଁ ତମ ମାନଙ୍କୁ ହାତ ଯୋଡି ନେଉଛି ମତେ ଏ ଘରୁ ବାହାର କରିଦିଅନ୍ତି ଏ ଘରୁ ବାହାର କରିଦେଲେ ମୁଁ ଯିବି କୋଉଠିକି କୋଉଠି ରହିବି କଣ ଖାଇବି ଶୁଣ ମୁଁ ସତ କହୁଛି ଏ ଘରର ପଛେ ମୁଁ ଚାକରାଣୀ ରହିବି ତଥାପି ମୁଁ ମନ ଦୁଃଖ କରିବିନି ହେଲେ ମତେ ଏ ଘର ସବାରେ ବାହାର କରିଦିଅନ୍ତି ଆବେ ଯା ଯା କହୁଛି ଯାଏ দেখুছ তো স্ত্রীକୁ ঠিক আছে আসু বিরাজ ଭଉଣୀକୁ ମୋର ବଡ଼ ଘର ଦେଖି ବାହା ଦେବି ତା ଖୁସି ଦେଖି ମୋ ଆନନ୍ଦରେ ଆତ୍ମହରା ହୋଇଯିବି ଆଉ ଭାଇଟାକୁ ବିବାହ ଦେଇ ମୋ ଘରେ ଆନନ୍ଦରେ ହାଟ ବସେଇଥାନ୍ତି ଆଉ ଏମିତି ଅଦିନିଆ ସୁନାମି ଆସିଲା ଯେ ଦେଖିଥିବା ଖୁସିର ହାଟକୁ ବସେଇଲେ ଅତଳ ସାଗର ଗର୍ଭରେ ଲୀନ କରିଦେଲା ତାରି ଆଖି ଆଗରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ସର୍ବନାଶ ଦେଖିଲି ସମସ୍ତେ ମତେ ଏକା କରି ଚାଲିଗଲେ ଏଇ ଆକାଶ ମୋ ଛାତ ଏଇ ଫୁଟପାଥ ହଉଛି ମୋ ଗଛ ରୋଗୀଣା ମଣିଷଟାଏ ମୁଁ ଆଉ କଣ ରୋଜଗାର କରିପାରୁଛି ଏଇ ବାବୁମାନଙ୍କ ଠାରୁ ମୁଁ ମାଗି ଯାଉଛି ଦିନେ ଖାଇଲେ 3 ଦିନ ଉପବାସ ହେଲେ ମୋର ଗୋଟିଏ ଅଫସୋସ ରହିଗଲା ମୋ ମୌସୁମୀଟାକୁ ମୁଁ ଥରେ ଦେଖି ପାରିଲିନି
जो रोग मते ग्रास करिछि मु आ बचिबिनी जाउछि जाउछि बाबू मान को जाउछि पैसा मागी डाक्टर बाबू को देखे किछि औषध नहीं आसीबी से औषध रे अंतत किछि दिन तो बंची जीवी ए बाबू ए गरीब को टिके साहब भगवान आपणकर मंगल करिवे बाबू ए गरीब को गंडे भिक्षा दिया जाओ ए बाबू माने मते किसी भिक्को नहीं जाउची डॉक्टर बाबू को देखै किसी मेडिसिन नहीं आसीबी
ଆମ ପାଇଁ ବିପଦ। ସବୁ ତାଠୁ ସେଇ ସବୁ ଜିନିଷ ଖାଇବା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ହାତ ଯୋଡ଼ିଛି ବାବୁ, ମତେ ଦେଇଦିଅନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କୁ ଧର୍ମ ସହିବନି ବାବୁ। ଟଙ୍କା ନେବୁ ଟଙ୍କା ନେବୁ चलो ये जगह चले हम चले चला अब हमें क्यों आए ले चलो हे जगतर नाथ जगन्नाथ जीवन सारा केते दुख सहित ठाकुरे हेले शेष समय मो भाई संगरे टिके देखा करे दियो मो भाई संगरे भाई भाई मते अपेक्षा करिछि आखिर को साथी कर बचिबा परा बंधु बांधिचे लुह साथी बता तू मारू मार देंगे ভালো বেসার দিলা আমাদেরকে ফোন করি কেস কর দিলা अभी तो का छाड़ी में आराम से का आप लोगों ने मुंह तो अपने छाड़ी में हमारा पिछला बजे एक ही मार देवी अब काहे की बाबा ने डोनर सब जो आदमी लग जाऊ सुना बस समस्त को पछाड़ ना किसी कहानी लुची करी अछि ए वो गाड़ी में वो सेदिन से जो चंद्रपत्ता पागल रूप धारण करी अरे चंद्रपत्ता बाहर आ रे कोई दिन तुझे हार ना अबे मत छोड़ मुझे बाहर आ और तू पीस कर ध्यान करी अबे वो करा
तू कौन पागल हो जाए कि मत अरे सात ताल पानी आठ ताल पंख उड़ी असुनु तुम्हारी मु ता भितर सुनार पड़ुआटा आ तते एते सहजरे देई देबी हमन तो तले जानि करी अरे 500 कोटी टंकार संपत्ति मु कौन तते एते सहजरे छाड़ी देबी आइले तमर से आशा केबे पूरा करबी अबे जे के कोसी से तले ଶୁଣ ଏ ସମ୍ପତ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ଚୌଧୁରୀ ଭାଇଙ୍କର ଆଉ ସେ ହଉଛନ୍ତି ମୋ ବିଜନେସ୍ ପାର୍ଟନର बुझी पारिलो ତମେ ଏଠି ଏ ମାୟା ଜାଲ ଭିତରେ ନା ମୁଁ ଚୌଧୁରୀ ସହିତ ବିଜନେସ୍ କରୁଛି ସିଏ ହଉଛି ମୋ ପାର୍ଟନର समो अविनाश ए तुमको तो पे आसीबनी बे नहीं सर आपण आइडा मारी नहीं आई ना तो एनकाउंटर है जब तो पता से पिस्ता और सोलाटा को बैठे मारी दे अब रिपोर्ट मो एनकाउंटर रिपोर्ट मो ऊपर ऑफिसर मु दे ठीक আছে এনে এ বন্ধ মার তাকো मो इंस्पेक्टर अविनाश नहीं कि नहीं विनाश ये खुशी मिले जिंदा और बिगड़ी वाले पूरा खल्ला अबे ताको मार दे तते मु मारी तू अब कलिकतार गोटे बड़ सन्त्रासवा तू आ गुरसा मिसी मो बाबा को मारी दिला और सेदिन पितृ हत्यार प्रतिशोधटा मो छातीरे हु हु होई जाउ मने बाबा सेदिन से जंगल भीतर कहानी से आदिकांत चोट्रा थे मो बाबा अरे अरे से तो आदि कौन छोड़ रहा है तो पापा यस आदिकांत चोट्रा ही इज माय फादर और साकू तते आज एठे मारी दी ତମେ ଗୋଟେ ଛୁଆଟି ଭାଇ ମୁଁ ପରା ତମ ଭାଇ ବୋଉ ଆଉ ତମେ ପରା ମୋ ଟେଷ୍ଟର ଏ ଭାଇ ମୁଁ ତମ ପାଇଁ ସେ ଅଜା କରିଛି ତମେ ତମେ ମତେ କ୍ଷମା କରିଦିଅ ଭାଇ ବୋମା আজি মু চন্দ্র প্রতাপ কু হানিবি अबे समो मोर काई मो संगरा बेईमान ए मने पका तू सेदिन मो भौणी के को मारी मो सहित छलना करतो थोड़ा आगे चल जाई अरे मार समो बचा